मैथ्यू लिखित सुसमाचार अध्याय 8 से पर्वतर उपरू ओह्लाई आसन्ते बहु संख्यक लोक ताहांक पछे पछे चलिले। आउ देख जड़े कुष्ठी ताहांक निकटकू आसी प्रणाम करी कहिला, हे प्रभु, आपण जदि इच्छा करंती ताहा हेले मोते सूची करि पारंती। सेथिरे से हाथ बढ़ाई ताहाकू छुई कहिले, मु इच्छा करुअछि, सूची हुओ। सेही क्षणी से आपणा कुष्ठ रोगरू सूची हेला। आउ जीसु ताहाकू कहिले, सावधान, काहाकू कुह नाही, किंतु जाओ याजकंकु निजकू देखाओ। पुणी मूसा जो नैवेद्य विषय रे आदेश करिअछंती ताहा सेमानंक निकटरे साक्ष्य देवा निमंते उत्सर्ग कर। से कफरनहुमरे प्रवेश करन्ते जणे शतसेनापति ताहांक निकटकू आसी विनती करी कहिले, हे प्रभु, मोहर दास पक्षाघात रोगरे अतिशय जंत्रणा पाई गृहरे शय्यागत अछि। से ताहाकू कहिले, मु जाई ताहाकू आरोग्य करिबी। किंतु शतसेनापति उत्तर देले, प्रभु, आपण जे मो घरे पाद पकाइबे मु एपरी योग्य नुहे, किंतु केवल पदे आज्ञा करंतु, मोहर दास सुस्थ हेब। कारण मु पराधीन मनुष्य हेले सुद्धा मोहर अधीनरे सैन्य माने अछंती। मु जनकू जाओ कहिले से जाए, अन्यकू आस कहिले से आसे, पुणी मोहर दासकू एहा कर कहिले से ताहा करे। जीसु एहा सुनी चमत्कृत होई पछरे आसुथिबा लोकमानंकू कहिले, मु तुम्भमानंकू सत्य कहुअछि, इस्राएल मध्यरे काहारी ठारे एड़े बड़ विश्वास पाई नाही। किंतु मु तुम्भमानंकू कहुअछि, अनेके पूर्व ओ पश्चिमरु आसी अब्राहम, इसहाक ओ जाकुबंक सहित स्वर्ग राज्ୟରେ भोजନରେ बसिबे। मात्र राज्यर संतान माने बाहर अंधकाररे पकाजिबे। सेठारे रोदन ओ दंतर किड़िमिड़ी हेबो। आउ जीसु शतसेनापतिंकी कहिले, जाओ, तुम्भे जेपरी विश्वास करिअछ तुम्भ प्रति सेहीपरि घटू। सेही दंडरे दासटी सुस्थ हेला। पर जीसु पितरंक गृहकू आसी तांक सासुंकू ज्वररे शय्यागता थिबा देखिले। सेथिरे से ताहांक हस्त स्पर्श कले, आउ ताहांकू ज्वर छाड़ीगला। पुणी से उठी ताहांकर सेवा करिबाकू लागिले। संध्या हुअन्ते लोकमाने अनेक भूतग्रस्त लोकंकू ताहांक निकटकू आनिले। सेथिरे से कथा मात्रे के भूतगुड़ाकू छड़ाइले एवं समस्त पीड़ित लोकंकू सुस्थ कले। जेपरी जिसाइय भाववादी मानंक द्वारा उक्त एही वाक्य सफल हुए, से निजे आम्भमानंकर दुर्बलता सबू ग्रहण कले ओ व्याधि सबू बहन कले। यीशु आपणार चारिआडे लोकसमूह देखि आरपारिके जीवा पई आज्ञा देले। पुणी जणे शास्त्री ताहांक निकटकू आसी कहिले, हे गुरु, आपण जे कौनसी स्थानकू जिबे मु आपणक अनुगमन करिबी। सेथिरे जीसु ताहांकू कहिले, कोकिशियाळीर गात अछि, आकाश पक्षीर बसा अछि, मात्र मनुष्य पुत्रर मुंड गुंजिबार स्थान नाही। पुणी शिष्यमानंक मध्यरू आउ जणे ताहांकू कहिले, हे प्रभु, प्रथमे जाई मोहर पितांकू समाधि देवा निमंते मोते अनुमति दियंतु। किंतु जीसु ताहांकू कहिले, मोहर अनुगमन कर,
ମୃତମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଆପଣା ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେ ନୌକାରେ ଚଢ଼ନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ପୁଣି ଦେଖ, ସମୁଦ୍ରରେ ଏପରି ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ହେଲା ଯେ ତରଙ୍ଗରେ ନୌକାଟି ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର ସେ ଶୟନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାଙ୍କୁ ଉଠାଇ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ମଲୁ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ଏଡ଼େ ଭୀରୁ? ସେତେବେଳେ ସେ ଉଠି ପବନ ଓ ସମୁଦ୍ରକୁ ଧମକ ଦେଲେ, ଆଉ ସବୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଲା। ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇ କହିଲେ, ଏ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ପବନ ଓ ସମୁଦ୍ର ଉଭୟ ଏହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି? ପରେ ସେପାରିରେ ଗାଦରୀୟମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ, 2 ଜଣ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ସମାଧି ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ସେମାନେ ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ କେହି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଣ ଅଛି? ସମୟ ନ ହେଉଣୁ ତୁମ୍ଭେ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଲ? ଆଉ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘୁଷୁରି ପଲ ଚରୁଥିଲା। ସେଥିରେ ଭୂତଗୁଡ଼ାକ ତାହାଙ୍କୁ ବିନତି କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଅ, ତେବେ ଘୁଷୁରି ପଲ ଭିତରକୁ ପଠାଇ ଦିଅ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ବାହାରି ଘୁଷୁରିଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ପଲଯାକ ଅତି ବେଗରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତୀଖ ସ୍ନାନ ଦେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ି ବୁଡ଼ି ମଲେ। ପୁଣି ଚରାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ପଳାଇଗଲେ ଏବଂ ନଗରକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସେହି ସବୁ ଜଣାଇଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ନଗରର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ସୀମାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ବିନତି କଲେ।